Kuyaka Saira Choki Ukakip Kraki Hilata Walter Escobar Jupara Causa Pakantatiu Arunta de Paraktama Hikwasaraka Ukakip Kraki No Kanchis Wakichawi Taipiu Hitarakata Ukatsa Nacional Aruskipanya Uta Taipiu Hitata Ukakip Krakiwa TV Perú Uta Taipiu Hitata Kuyaka Saira Choki Uparo Saruta Parakiyani Hichara Uru Hajilat Kuyakaraka Hika educación inicial. Wawa utarakana yate gerilaka ukakip karaki yati chirirak tai aukanaka tai aukinaka wampi walikuswa uruk ya parak pachani wadicha taki munasinya chuwampi arut apanyani ukabaha kuyaka saida chokupan. Cekah punita himainaya turaya diyanchu hatum uncau kankunapa hajim uncau kankunapa tukui sungkuan ya napai kamu gigi sapatu taman tampi hina turaj Walter Nishan hinapas no kai kuya sapatu taman tampi. Lunes puncau manta, viernes puncau gaman chayay kamunchis turachaya ancha kalpawan willakuy kunata pas ati taraj pica musqa chekah punitaq riki wawakuna willakuy kuna manach llasa mi turay punitan llasa ikshawan aswanqa kunan punchaw wawa wasikuna punchaw nintaq turachay imaginachis wawa wasi wawa uta ajina turay aymarapi wawa uta wawakunaqa riki aswanta kallpachakunku chaymanta pacha yachachikkunapas ña yachachinkuña imayna mishki chuch'apa chumikkunataña riqsichishanku ichapas llimphikunata yachachikkunapa hatunapayku riqsikuyninchis tata mamakunaman yachachaqkunaman yachaqaqkunaman llapanman apayku sunchis panachaymi ajina llapan tata mamakuna pasaqta tutamanta hallch'anku mana allintachu pachakunki yamusqayta hamuyaw mikuspa imaymi yachayushanku wawakunatapas ajina puni chayna kaqtinqa turañiñaykuna kunan punchawpaqmi ancha willakuykuna kashan chikaqchu manachu ukapas kapuriw kuyaka hilat kuyakaraka ukapaqa hiwasanaka p'iqt'awra kampi sarapañari Takna sulka suyo chakau hitanha morgue sata uka chakau hitanua wahiriruwa hiwatha 40 ha para kitaira Arequipa sulka suyo chakau hitanha hauqaha qinaka hasin punwa mirat haraki wakicha sinwa markachirinaka qallanta paraki Hichuruha Peru markasanja wawa utarakana yate qirinakana urupawa amtata karaki yati aura kampe qallanta phañani hilat kuyakaraka takna sulka suyo chaqaw hitaru hichaqa purinta phañani kawchapi haqiti kimsa marani isk'awa witaruqa waqlliwa taynaqa chiclayo marca chaqaw hitanqa hupasti challapalka mutuña uta chaqaw hitanqa hiwatawa haqatas qarakitayna kurhama polisa kiri yatia wiste Yatkata Panyani. Arktanya takilya tungka paksinak mutuyutar hist antanya psuphan uka tukanagampi pokkana. Juan Antonio Enriquez García Martes Alwan chalapalka mutuyutan takna sulka suyun kiwat hakhap khataina. Hupa kerusti tungka kimsani urun kasawi paksit katun taphana. Hamasa taptata tukhamas kimsa marani isk emlar wahlitat tumpatana. José Leonardo Ortiz iska markan chiclayo chakana. Impeta ipiti atiaphan positunga kimsakalqoni marani haqisti telampiu kunkat apkat askasapana. Ukam yatiawinakam chikta nibjepan justicia ministro qananchanoa. Kun jamás utkataina ukatukanakasti aski arakta tañapa. Hansi wanakha sasip kanyalit khan yatia phanyari pachapanwa chayapalka ukachaqaw hitaro apata apana akayat khatataha sasirwa sirit ukamutunya utarwa hilqa aspachqa unha pharake yat khatanyikama ukatsa huchanchan kamawa ukan kanyapan chaq akahanaski uthawrake impeta ipin yat khataphan ministerio público huparakas hucha arktirina kampeh yat khataphan Chicleo markatpach sulkirin wila masinakapan arhatiripa. Pokawinakat kanan janina. El artículo 68 del Artículo 68 Código Penal Sata Uka Taipinja Acción Penal Sata Ukaja Hachapteo Yathatat Hiwawet Impeta Ipetja Hiwawipatja Huchat Agaña Uta Taipiu Hitar Uka Kipkraki Hucha Arctaña Uta Taipiu Hitarua Partida de Defunción Sata Ukwa Apay Jayapaj Más resolución Sata Absure Jayapatak Chakaparun has que Yabadaki Chicleo Marcatsti Chalapalca Mutuyutar Aptap Hataina.
Patong kaurunakan kasawi paksit poka pjataina. Mutuño tachakansti jaujitan unja pjaragitaina o jamás personal de seguridad jupanakas chikt a pjaragitainoa. Que se investigue. Yatjatas pana. Hiwata poneos a senja, la pekel kawinakha, apane pana. Neh, hari uhiwata kit, sasirwa hista. Na hamokap uñuht. Yo he visto la fotografía. Mutuñuta pekerinakasti yatiap pjaragitain policía kinakampiro jamás tarata huchar kirinakampiro. Jupanakau uka naktoqetsti yatjata pjaspa. Tahna sulka suyunka sipka kijari. Hichakanta tiwa acá. Hiwata ruja morat hilat kuyakaraka. Kipka Juan Antonio Enríquez García Juparuja. Purinte japatainaja. A morgue central sata ukachakau hitarua. Tarata chakau hitata chayapalka. Mutuña utatja pescapa chanakwa. Apa parakitaina. Hichaja wilama sina kapaja. Hupapun pachati harukaja halicha. Sasina ujhiriwa ukachakaruja. Purinta parakiniwa. Yatia urakampi saranta sipkakiyari. Arequipa sulka suyo chakauhitaro purt apjayari. Contraloría sata ukata ipiuhitatja pusitunka ukama. Kipka municipalidades provinciales ukakipkaraki distritales sata chakauhitarakarja hilat kuyakaraka. Ampi hanaskira que aquí utjataina sasinwa yathat aparakitaina. Kurhamati kipka juri apnaka una caja haniki ukhusa chiqa apa apnak atakite. Relleno sanitario sata ukarakaja haniwa utketej. Ukatsa kauksapa kaukitarusa wartasip kakiwa. Kurhamati kaukchepina kati takina kapichap jeja huparakasa sumpacha pichap hajapatakeja yana kapaja haniwa pokata kiti sasirwa yatata parakitaina. Ukatwa takinak pichiri na casa ukakip karaki markachiri na casa usunta pakispau sasinsa sa parakiwa pachamama ora kesasa hukampisa usunta kispawa sasinsa sanip parakiwa. Pedro Castillo Perucio Malcuja Nairiri Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana Hichamarana Hilat Cuyacaraka Mamatapiwinwa Hupaja Chikzarakina Akankiwa Ukaya Tiahueja. Maukchas arctas pansasin Pedro Castillo Hiliri Pechteristi Yatiasina. Ukamas amuit askarakinwa maitesis irna kapjayani nyankachawinak chaktaintakixasina. Bajar esta sensación que tiene Markachiri na karujahan sintja haskara ya pañanit irna kapjayani. Takpach Pecherinaka suyusar uinta pañani. Hauka kenakaja haniwa hukampeja miranta kaspatej. Pedro Castillo Hiliri Pechteristi Chiktkan Consejo Nacional Seguridad Ciudadana Toquet Apaskana Uka Chakan Hakataskana. Untaskan amuit askan han kusanakutipana. Ukasti migración ampi maichatao sasina. Untaskarakinwa kun jamás aka marcarusti ma waranka warankani sokta pataka warank. Venezuela kenagasti mantani parakispa. Markachiri na caja campaña de pewa kauchapi suyocha kauhitaragansa nistop patakisa manta patakisa yateker sara pataki iraker sara pataki ukata suyusarja hanil ukama kete ukchi kapte añatakisa ukachekana unjanya irnagaña wakiskaraki. Seguridad Ciudadana Política Toquet uña nokeri irnakawita ipitsti amtanakaut karagitaina. Ukata ipitsti amtas karagitaina Unidad de Flagrancia utgeñapa Poder Judicial taipina. Uña no kaskaragitaina La Libertad chakataki. Akamanagasti amuit atakaragitaina huicht akawita ipitpachti kust a siñapataki. En un solo local. Ma utata ipijitanwa, médico legista colere, policía payapayampi, defensoría taipitz ukanka panyapao, hucha arktiri na casa, huchat akeri na casa, mayacha sita ukanka panyapa. Janira kimsauro pokaski pana, huchan chanyataki. Untaskarakin hucht akawu tanakasti mayaki irnaka panyapataki. Sistema de Administración de Justicia taipitpaya. Gobiernos regionales con más locales taipita chikt a panyapa. Ukamatsui pachan Unidad de Flagrancia unsta ñapataki. Untaskaragitayn konasek matapiwisti manin Trujillo Marcan apa siñapatagi. Arequipa sulkasu hitaru wasitata purinta payari. Akiri marca chekau hitanha hauqasi winakaha hukampi puriwa kurunakanja ayuhaptaraki. Naira maranakata sipansa. Kipka Miguel Cayetano Cuadros. Kipka novena macroregión policial Eftiriwa ukam hayatia diraki.
Kipka hauqasi wiraka uka kipkaraki luntat haqera caro. Pisikta ya takeja seguridad ciudadana sata. Uka kipkaraki marcachi de la campi wampi arus kipataja kauchapirakati juntas vecinales sata ukataipi huitanakana chicancha sipjeja jupara campiwa. Acá hauqaja qera caro pisikta ya takeja sasin sa jupaja haqat adirajidao. Hichuru rakanja pesca waranka ukama Policía Payanakawa, Arequipa, Marcanja, Irraca Paraki, Taki Ujitarakana, Ukatsa Ujitarakanti, Haukaja, Airaca Paspaja, Ukacha Ujitarakansa, Sasinsa, Hupaja, Pujat Edirakiwa. Yatia Urakampi Saranta Sipkajian Hilat Kuyakaraka. Kauchapirakatis Kawarakaja, Wawa Utarakana Hichuruja Ampi, Hichurakana Yatek Abjeja. Perú marca sarja hichuruguatía de la educación inicial sata ukawa amtata karakilat kuyakaraka. Kurhaman sahachu. Sumpacha yateka urakaja utaskiti yaticha urakaja utaskiti kurhama purisa yatkata panyani. Atunka pescani urunakan llamayo paxita Perú suyun educación inicial amtaskipana. Jailintas karaki warmi ukamas chacha yati chirinakaru ukamas kitinakati educación inicial taipit hach amanjabki taqi jupa nakaru. Educación inicial chaman chirinagasti amtaski Victoria ukamas Emilia Bonifati. Jupayati chirinakau jardín taipit nair irnaq abjaragiritaina. Patunka pescani urunakan llamayo paxita kaya waranka yatunka pata kimsatunka mayani mara anakana. Munasinyampi hanich amampi sasino irnaq abjaragiritaina. Taqaskaragiritain ayllu chiqanakan ukamas marka qawayawhanakan stiwa wanaka hilpach yaqt atapqañapa. Waranqa yatunka patak paqalqotunka kimsani maranakan sti wawawasi taipit aski irnaqt abjaragiritaina ukamas wawa utanak taipita. Kaya waranqa yatunka patak soqtatunka yatunkani maranakan puno chiqana. Anchitanankama Perú suyun educación inicial taipit inampi ch'aman chapjaragi. Iska wanakasti yate qasipka kiñapataki. Wawanakasti kunapayanti yurip karak hukatpach yate qapjaraki ukamas wawanakan kankañanakapas untas karaki. Acá yati awiro tapjanyani hilat kuyakaraka. Gauchapirakati tatayati chirinakasa, mamayati chirinakas hilat kuyakaraka, wawa utarakana yatist abjeja, uparakar arut abjanyani, yatekeris awara garusa arut abjaragiñani, tai aukina garusa arut abjaragiñani hichakantatina, tebe Perú taipiu hitata. Rosa Copacama, Hupayati chirimpiwa hichaja, arut asipjanyani, aruski papjaragiñaniwa, kuyaka rosa kurjakis arut asillani. Sumas Kyurukipana, Hilata Walter, Kamaraki, Kitinaka, Sanchita Pachan, Hatebe Perú, Intensiptaja, Ma Sumaruntawi Takimaini Humunakaru, Askurukipana. Kusapuriwa, Kusakantatipana, Aski, Subak Altapana, Humataki, Kuyaka Rosa, Yatichiri. Hichuru Ragarhampi, Walhani Rakau, Pampachaka, Hitarakan, Yabagi Sampi, Primaria Taipi, Hitaro, Apantasa, Sinio Kaparakaja, Sapjeja, Moit Apej, Kunat Punsa, Educación Inicial, Wawa Utaroja, Taik aukina kaha wana kaparoja kitab hanyapa. Kunateja, Hilata Walter, Kunader Churuja Amtas Karakiwa, Yatunka Mayani Mara Educación Inicial Hupanagasti Walisumrakwa, Yatecaña Utanakansa, Punchachao Zapapharaki. Ukatja, Hiwasanaka, Haukina Kam, Daikana Kamah Yatinya Sawa, Owana Kasaja Yatecañapau, Hupanagasti, Iskala nakasip kukajo alisumrakwa apnakapharaki, amparana kampisa ukamaraki, warurt awina kampis ukat iskala nakani yatqañapajo ukat primaria están vía hallo karo o wanakaj sumach amanchaña pataki. Ukatja hichuru nakanja tuno arura kampeja, wawana karoja yatist ataskiti, yanap ataskiti, hukampi tuno aruna casa chamanchaña takeja kuyaka. Yatip haraktanwa kunateja, yatecaña utanakana iskalala, sartayap haraki ukachakanakanja, yatich ataskarakiwa, kunateja yatecaña iskalanakaj yatek askarakiwa, warurt awinakampi, pusart awinakampi ukamaraki, hupanakastich asip karakiw taikarunak yatecaña utanakana, awispaji wasan aymara rusaja chaktaña krak munjejukat, kunatej kaya Ministerio de Educación ukachakat sach anisip karakiwa, Uliaña Pancanaksa, Sumrakwa, Ayanisipki Watja, Yatichirina Casa, Sumrakwa, Ukachakana, Casarta Yasip Karake, Hilata Walter. Ajá, Kunana Casa, Wakisiraki, Haliki Ukonasa, Pocata, Karak Pachateja, Sasinsa Panyani, Supacha Yatist Ayatake Kunasa,
Ya, hamaki puri wampi ut pachati kaparaka sapri wakaki wampi han utrauhiti kayaki han utrauhiti ukatra ukaraka pokast aja wakisi sumpacha yaticha yatakeja sasilwa sapri ukabas kapolitik kurhaki punisa kulyaka. Hilata Walter kunateja yataqaña utanakanja chaqsipan sa yatichir hamaja nanakaj sumrakwa ch'amt'asiptja kunateja maran phuqawinakapas tanwa untapharaktanwa calendario comunal ukataypin karakiw hiwasanakan nayrapacha chichilanakasan yatiwinakapaj khayukat hiwasanakaj ch'umsteña sawa kunhamsa chaqapun wawanakaruj hiwasaj sum ch'amanchnaj aymara taykarusqa ukataypinakatsa awispaj yatichirinakaj sapji haniwkuna materiales sapij castillarutja unt'aptanjawkat hiwasanakaj yatichirinak kamaj ch'amt'aña sawnaj sarakirik ukatja utjaskarakiw haniwjan utikarakitichaj qipirin hiyamas módulos sas ukachaqat purt'aniraki walja kunateja wayaqaru iskalal uywanakas purinta niraki ukaroj ukataypiroj kunateja qullaña nakatakisa pusart'añatakisa llaqapun suma samichu kañeq'el luratanakas purt'anis karakiw kunateja materiales sas untanaj castillarutj ukanakaj purt'anis karakiw iskalal kawkintej upanakaj irnaqap ukataypinakaroj naj sarakirik tawispaj kunsa yatichirinakaja nanakaj munapharakiriktja suma kaya Ministerio de Educación ukataypita ujelo kachajampit sum yatichirinakarus mayar tuktas nupanakaja yatist'apjitas kunjamas ullaña pankanakaja aymara arusatj lurani pjepiupaj apnaqt'asej ukrak nayaj mayt'arakiriktja Hilata Walter. Cosa poniwa hichaja Perú suyo peqenchawi taypiu hitata puno sulka suyo peqenchawi taypiu hitata marca irpirinakasa yanap ay shipkiti wawara karo suma yaticha yatakej kurjaki sagulyaka. Hilata Walter kunateja saskarakpini que yanapt anisipkiwa kunas ullaña pankanakaja utjerakiwa chikpachani yatiqapjañani sasawawka ullaña pankanakaj utjerakej saskarakpiwa módulos sasaj castillaron winaptanaj kunhamsa wawanakaja Paya ñanak taypit yateq apjarakej kunhamsa wawanakaja anatinto qetsawka juegos libres sapia untataja llukataypinakanja yateq apjarakej kunhamsa chaqapun pusart awinaksa warurt awinaksa ukanakaja utjaskarakiwa kaya Ministerio de Educación ukataypit hukakan hukakit awispaja upanakaja kunteja kaya chaqatianapta anipjetoja ukaja askiskarakiwa utjaskarakiwa Hilata Walter ukaja nanakan yatichirinakaj ukani ch'amt'aña hapjewa chaqapuni wawanakaj sum yatiqañapataki hiwasana lurawinakasa nayraja rusuma sartañapataki. Sarawinakasa, hakawinakasa, ukakipkaraki arusa, tunua arurakasa sum pacha ch'ulqincha ñatakeja kamst apsnasa taik aukira karoja kullaka yatichiri. Walkiwa Hilata Walter ukhan pacharaki kitinagatejan chitapachana humanakaja unt'anisiptaja kateve Perú chaqapuni hiwasanakati hani aymara arusa suma sartayja pjañaneja hiwasanakati hani lurawinakasa suma ch'amanchap kañanisa chaqapuni llakisiñaspaw hiwasanakawa wawanakasaruj haytawañasaja aymara tunuarusa suma munasiñapataki ukhamaraki hiwasan lurawinakapsa suma sartañapataki aukta ikanakaru kamaraki yatichirinakar kitinagatejan chitapachan humanakaj unt'anisiptaja aski kusawa aymara arusa ch'amancha ñaqtaq pacha lurawinakasa ch'amancha ñaq Hilata Walter sawa hupanakaru achikt'arakirikta hanikiya aymara arusa arsusinja haqsarapaqpanti ukamaraki haniraki hiwasan lurawinakas lurancha haqsarapaqpanti sasinwa hupanakar nayaj achikt'irikta. Humbasa aski suma arun tataraktaw takpacha mamaya tichirinakasa hichoroja arun tataparakiu tataya tichirinakas arun tataparakiu wawa utaw hitanakana yatichirinakar Juanpi hayay taphañani taqi murasiña chuymampi pachakiu hank'aki sararaki kuyaka rosa qip qipa aruna kamal.
Paisuma Hilata Walter Ukamaraki Paisuma Kitinakate Hanchita Pachanja TV Perú Intensiptaja Masuma Aruntawi Ukampacharaki Arunt Arakiñani acá Perú sui pachana Ukamaraki acá Puno sui pachana Takpacha Yatichiri Tata Mamanakaj Kitinakateja Chakapuni Irnakapkeja Iskalala Yatekeri Wawanakampej Upanakasa Askakpana Kunate Upanakasti Wawanakaja Walisuma Maurunja Upanakaruj Amtasirakinexasina Masuma Aruntawi Masuma Komantawi Takpacha Yatichirina Karo Aukitay Kanakaru Ukamaraki Humanakaru Sakapuno Suyutpacha Ayani Parax Makilata Walter Humanakasa Amtasipkakma Aymara Rusa Suma Nairaharu Sartaña Pataki Ukata se posapuniu sapsnaja Lurawina Kasasti Wiñaya Taki Panjiri Panaya Hayayapana Hilata Walter Paisuma Takimaini Humanakaru Paisuma Kuliaka Rosa Kusaya Tichiriu Mira Hilat Kuyakaraka Sumaya Ticha Panyari Taik Aukina Casa Yanap Apanyari Tapacha Marquecha Nina Casa Yanap Apanyari Ertelina Casa Yanap Apanyari Wawaraka Sumaya Tika Panyapataki Hayayapana Kuliaka Rosa Hakisin Kamsa Sinsa Panyari Ampi Chakucha Yakaya Tia Wimpi Saranta Panyari Ampi Hist Auraka Kama Kipkaraki Kunaiman Sumai Nakauraka Utaragitaina Munat Hilat Kuyakaraka Ukat Ampi Yatat Apanyari Yakaya Tia Wichaha Utaraki Kun habati Murat Hilat Kuyakaraka Inacha Aksat Epas Pawir Wali Kusauka Chekau Hitata Histauraka Uthatain Sasin Sapajani Pawaranka Patunka Mayani Baranaja Hilat Kuyakaraka Ampi Irnaka Uraka Uthataina Hukatha Ampi Yaka Amtaurakasa Utaki Pureu Sasidwa Sapjeja Wawanakaja Kun Haman Sakurakan Hakat Asiparaki Kipkat Uka Usumpeja Sinti Usuntataja Panau Naira Baranaka Hukat Hichaja Sapapatakat hakim sa tungka kimsa kalkuni hilarukiwa ampi hitep harakitaina sa sidwa yatiare paraki pamaranakata naira marata sipansa sa sidwa sa paraki ukaba politi yathata panyani Umar Hakawi Ministerio Taipitsti amtaya parakino wawaninakaru iske okalanakaru iske milanakaru Ukamkik parakiwa usuri nakaru qollayuta taipinakaru port ap hanyapataki. Akasui pachan inakisti yakt ap haragitaina uka toqaita ukamas desnutrición crónica infantil uka toqaita. Unanchawis apas karagitain ukatsti yatjataphan aka han kusanakatsti akasui pachan hite qataskaragitaino. Yatjatanyataki ma encuestam chikt ap haragitain wila masinakan Umar Hakawi pata. Pawaranka patun kamayan marana. Hite qatascarakiut ukan inagatsti pusitunka por ciento ukan haqatasita karakina hichapa marqepa nakana. Ukat kimsatunka kimsakalqoni ch'aqa kimsakalqo por ciento huka karakiwa. Ukat sapapunto porcentual tunka pusini waranqa wanaka karakiu ukat hitaqa winakampisti kusa karakiwa. Yaqaw hitanakan aka ñanqawrinakan stihan sinte harakitainti. Ukat peqt'erinakasti yaqasulka suyanakatsti yatiapjanwa. Mayri sulka suyut uka usumpi puno chakan haqata sipqi ukarusti uka yali chakana. Aka sulka suyanakan uka us porcentaje nakasti hilaska kiwa. Yatias karakin haqinakasti qollimta taipir port ap harakispa ukan yatjatap harakispa. Hisk asip harakispa uka maskuna nakati manqanyasti wakis karaki uka nakats yatjatap harakispa. Wilanakan, kiuchanakan, bofe, riñón, uka manganakan hilpachirste haki haraksnaha. Aka manganaksti yakipo anagaro han maltayap karagispat ukat han kusap karagisfati. Umar Hakawi Ministerio Taipit yatiasip han kimsatun kapayani warang. Utanagar sart awinakat hilaw utharagitaina visitas domiciliarias ukanagampi pokap haragitaina. Ukat poktas karagitaino wawaninacampit uka toket uñano kanyataki. Ukamkik paraki pusi hanukasti pesca parsini wawaninakampis chikta takarakitainoa. Yatia Urekampi Saranta Sipkakiyari, Florecitas de Gosen, Uka Yatecaña Uta Taipina, Wawarakasti Haniwa, Yatecaña Uta Paroja Sarapkiti, Kurjabati Hichoro Rekanja, Sintit Haya Japuliwa, Gosen Marcau Gitana, Ticlio Chico, Ukachekau Gitana. Yatichiri Rekaja, Aka Yatecaña Utaja, Lijo Mirkejiwa, Calamina Nakaja Yamakisa, Lijo Piar Tata Mirkewa Hakatas Jeja Ukatja, Ukara Machak Calamina Uthat Abhas Pasasirwa Upara Kaja Baitasip Haraki. Yatichiri Rakampi Ukakip Karaki Taik Aukina Kampikiwa, Aka Yatecaña Uta Sartuya Yatekeja Arap Asip Kek Irina Kasi Arap Asip Has Pasasin Sambait Asip Harakiwa.
Wasitata hichaja Arequipa sulcasu gitaro purtapayari. Sabancaya hiuqere coyotja. Wasitatwa chamampi puriwa niqeja mistudiraki. Kurhamati tunka paqalqulurunaka saraqiryaka llamayo paqsinja patunka pesqani waranqa hall ukama metros cuadrados ukamaro puriwa ka niqeja purira kitaina. Sasinwa kitira kati ingemet taipina iraqa pheja huparaka ukamja yatjata para kitaina. Ukachaqa ujitara karoja haripuri uja sipkatati sasina y ujawira casa uthaki pudera kiwa. María del Carmen Alba, Camachi Luraña Uta Taipiu Gitana Perteri Pasti, Maca Machitua Jupaja Arsura Kina, Jupawa Uga Camacha, Waktayara Kitaina, Camachi Luraña Uta Taipiu Gitanja, Pa Coto Taipiu Gitatua Camachi Lupirina Caja Isnaca Payapaja, Cámara de Diputados, Ukakip Karaki, Cámara de Senadores Sata, Ukaraka Utayapaja, Chicapa Kunara Casa, Isnaca Tanyapataki, Camachi la Casa, Suma Chihnuka Yatakeja Sasir Wasarakida. Kankanya na Karhama Ukakip Karaki, Kamachi na Karhamasa, Irnaga Yatakej Wakis Karakiu Sasin Sasaraki now. Ukata Keja, Pataka Kim Satunka Kwakip Karaki, Yatunka, artículo Sata, inciso A, Uka, Kamachi na Kau, Maicht Eanya, Sasin Sahupaja Pohat Ediraki Nawa. Yatia Urekampisananta Sipkakiñani, Dina Boluarte, Jupaja, Suiza, Suyurwa, Hakata Sirakina, Ukacha Ujitar Hampi, Gilat Cuyacaraka, Coltea, Praca Urakatwa, Aruski Paparakina, Empresa Plaquerina Casa, Ukarja Hakata Siparakidawa, Walhasu Urakatwa Paparakitaina, Pachamama Uragesaru, Ya Ayatakisa, Aruski Paparakidawa, Yatata Pañani. Host erak takpach inversionista nagaru Peru suyuro hutap batagi. Kato katap haragini ukamat kolketokets chaman jaska kinyataki seguridad jurídica ukamam pirna batagi. Aski amuit awimpiwa. Inversión sata apataweja lurtatanyap. Ukakip kraki pachamama oragesarosa ya aphayasawa. Sasinwa, Dina Boluarte, Malcura Arquiripaja, Foro Económico Mundial, Matapiwinwa, Davos, Suiza, Suyunwa, Masuruja, Arsurakina. Ecuador, Costa Rica, Ukakip Karaki, República Dominicana, Malcuna Campi, Mayachasitawa, Boluarte Jupasti, Perú Suyurja, Olque Halakaja Utaskiwa, Yanja Uso Akantawi Pacharakansa, Sasinwa Sarajina. Kusa irnaqataski markan ekonomi untasin pawaran kapatun kamayan maransti tunka kimsani chaka pesqa. Ukau hitqatakana. Ukam kik parakiu hichakalta kimsa paksiginakana. En comparación al primer trimestre del año pasado. Ya tunka paksira karja, gobierno petenchawita y pitja, político sata. Han aski arsuiragatsa, nairagataruja, ulqinchata usarantanejas asin guasarakina. Y desde el primer instante, Kuna bajanti malkus nayas utkhadapkat akamark laik irna kanyataki. Ukat pachpi han khasakh irna kayapkitanti. Ukat ukam bachau irna kawinagampi chikta sipkakta. Dentro de esa situación con ruido político, Yanapay, Ukakip Karaki, Haliwarma, programas sociales Wakist Atarakaja, Askipuriwa, Sasir Wasarajina, plataformas itinerantes Sata, Ukampisa, Aylu Marca Chirinaka, Taija, Estado Taipiujitat Hayanap, Aurakampeja, Pias, Ukampisti, Askipurt Ataskiwa, Sasin Sasarajidawa. Política taipich amanchaskiu Pedro Castillo Gilirip Echtiri Perusuyo Marca Chirinakatak Hamau Uña Nokaski. Uka taipitsti amuit askarakiwa takin pachau yak askaraki. Chamaskarakiu Kuska Unjanyataki. Boluarte Jupaja, Alhuachagarua, Akiri Urak Pachata Pechterina Campiwa, Chikuru Manqua, Magtasi Parajina, Jiparuja, Anglo-American, Joya Irnakerinakana, Pechteri Pampiwa, Aruski Parakina, Akurrakanja, Kellabeco, Ukwa Apnagasip Karaki, Ukakip Karakiwa, Seo Glenkuru, Joya Irnakerinacampi, Akurrakanja, Antapakai, Ukakip Karaki, Antabira Chakauhitarakanwa, Irnaga Paraki. Ukchin Kamaja, Jorge López, Omarja Cañataki, ministro Pechtereja, OMS, Tedros Adhanom, Pechterin Piwa Aruski Parakina, Yan Hauswa Kantawi Pacharakarja, Kunarak Punsa Yatek Awaptanja,
ukarakatwa huparakasti aruski papharakina. Ukaya tia wimpiwa hiwasaraka wakicha weja tukteata hiu hilat kuyakaraka aruba antigua wasitata kutita ni jaja hichaja saira choque huparu katoka panyani no kanchis wakicha wimpiro akan hiwa.